कहीं की उड़ी जीव कहीं के बोले आज्ञा माता पिता रज ब्रिज काले बिहिजा लिखि छे कपाले अच्छा मातांकर रज पितांकर ब्रिज अच्छा संयुक्त होई पुओबा छ जन्म हुई ठीक 21 दिन नचता वर्ष पर उत्सव रे बापा मां पुरी हितु डाके श्रद्धा रे गोटे नाम दियंती हां हां से पिला विद्यालय को गले अच्छा विद्यागुरु मथुरे नाम दियंती हां जते साथी संग पिला मन नमस्कार ढाकंते हां एही परि आपनकर तीन गोटी नाम होई थांता ठीक नचता आपन बड़ लोक घर पुओ हां हां चारि गोटी कि पांच गोटी नाम हे पर आज्ञा अच्छा 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 हेले आपनकर 10 नाम के परि हेला आज्ञा तो अरे मो 10 स्थान रे 10 गोटी उपकार करितबा हेतु अच्छा 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 10 गोटी नाम को मो धारणा करिछे हेले आपनकर प्रकृतर 10 नाम अछि अरे प्रकृत रे मोहर 10 गोटी नाम अच्छा कहि परिबे ताहले कहूची सुना कोन बागे तो हां बचन रे कृष्ण मुझे कर्म रे विषाद प्रथम रे मोते नाम देले आज्ञा एही परि आपनकर दुई गोटी नाम हला आज्ञा आ रहिला 8 गोटी नाम कहंत आज्ञा हां कृपा फलगुनी मोर जनम नक्षत्र कृपा फलगुनी मोर जनम नक्षत्र तेनु फलगुनी मोर नाम विदित हे साधु जन हे कथाकु मन देई सोन हे ज्ञानी जन बहुची भारत पुराण कुबेरपुर रोजिनी आनिथिली धन धन जय नाम मते देले दिलोचन हे साधु जन कथाकु मन देई सोन हे ज्ञानी जन कहो अछि भारत पुराण आज्ञा एही परि आपनकर 4 गोटी नाम हला आज्ञा आ रहला 6 गोटी नाम कहंत आज्ञा हां शत्रुकु न जीणी रथ शत्रुकु न जीणी रथ फेराई तो नाही तेनु करी मोर नाम अटाई जाई
आज्ञा केते गोटी नाम हला आज्ञा एही परि आपणकर छ नाम हला आज्ञा अच्छा आउ रहिला चारि गोटी नाम कहंतु तो शुक्ल चारी घोड़ा जो चापो ए मोर रथ चारी घोड़ा जो चापो ए मोर रथ श्वेत वाहिनी बोली ना बोलो दिशा बाटे श्वेत वाहिनी बोली ना बोलो दिशा দুই খত সমভাব পারজিত হস্ত সমভাবে পারহিত বিন্ধি সত্য সাথী মোর নাম প্রসিদ্ধি তেণু সত্য সাথী মোর নাম आज्ञा आज्ञा एही परि आपणकर 8 गोटी नाम हला आज्ञा अच्छा आउ रहिला 2 गोटी नाम कहंतु तो हां विवाह कर्म कुरा करी नहीं के उठारे उठारे विवाह बोलिए मत बोलो आस्ते आस्ते कहंता आज्ञा आज्ञा हेले से 8 ये को 9 गोटी नाम हला आज्ञा आउ रहिला अरे बंदा होई अछि मोर शिररे किरति दुत बंदा होई अछि मोर शिररे किरति तेनु करी मोर नाम होई किरति सुन सुन दुतारे सुन सुन दुतारे पहिली दश नाम वृतांतरे आज्ञा एही परि दश स्थान रे दश कोटी उपकार करितबा हेतु अच्छा 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 10 कोटी नामक मो धारण करिछे एटा कोन रे हल्ला 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 माने बोले हल्ला हल्ला बोले एटा कोन मो निज इच्छा रे मो हल्ला हल्ला करछु आगे बोले एटा आगर में हेइ करे आछी के करथला वर्तमान होछि आउर एमति कते दिन चली थिबो माने जेते दिन पर्यंत एही संसार मध्यरे हमर एई भारत नाटक बंचिकी रहिथिबा अच्छा एई आंगुरीटा में हल्ला हल्ला होथिबो तू हले करू केउ आज्ञा ये होछ आज्ञा पूर्व काल दुआरी मानकर रहस्य अच्छा पूर्व काले केसे द्वारी थिले कहूछि सुना आज्ञा पूर्व काल दुआरी बोले हां कंधा खंडा श्यामा अच्छा गौतमी रामा हां मागुरा भीम पंडा अच्छा त्रिनाथ पटनायक हमर करड़ाबाड़ी शिवराम मास्टर हां गुड़ियापल्ली कीर्तन मास्टर माने वर्तमान को से काल हे गले अच्छा हेले एमान हेले सब पूर्व काल दुआरी माने आमे जहा किछ परिवेशन करिबा अच्छा सेई पुरातन कथा को नै परिवेशन अच्छा करिबा की परी कह बस आज्ञा बस बस ए हेला नाही अर्जुन हेला नाही अर्जुन नाही अर्जुन हेला नाही अर्जुन आउ का परिथिले दिया कहिनो हेला नाही अर्जुन आज्ञा अरे कौन हला नहीं आज्ञा कोन हेला नाही बोली हां आपण जो 10 नाम कहिले अच्छा ताहार किछि मथ प्रमाण मिलला नहीं तू तो मोहर दशराम मो कहि पारे तोर मन पाइला नहीं हेला नाही अच्छा मोहर दशराम आउ किपर अछि तू जानि छु ए कह बोले कहिबी अच्छा किपर जानि छु कह कह बोले कहिबी हां आज्ञा जबे कहिबी हां ताले हिसाबटा टिके उल्टा होई जबा कहि कोन बोले मु निजे जन्म कला भलिया कथा ए बाबू ना ना गोहे किंबा छियो हां से कोठ जन्म हला केते बेले जन्म हला को बार को नक्षत्र को तिथि
ନିଜେ ଜନ୍ମ କରିବା ବାପା ମା କେ ସେ କଥା ଜାଣିବେ ନା ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏକ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜନ୍ମ କଲା ଭଳିଆ କଥା ହବନି এই তো ହଉ ଆଜ୍ଞା ବସ 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 ମୋ ଦେହରେ ମଙ୍ଗଳା ମା କୁ ଉଭା କରି ଓଷା କୋଠୀଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମଟି ଆସିବ ବସ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଓଷା କୋଠୀଶ୍ୱରରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମଟି କହିବା ଟିକେ ଜାଣିଆଣି ପିଲା ଦରକାର କେତେଟା ଦରକାର ନା ଦିଟା ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ଚଳିବ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଡାକ ଆସ 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 ଥିଲେ ଏବେ ଯୋଡ଼ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ମାନେ ମାଙ୍କର କଣ ସେବା ସେବା କରିପାରିବେ କରିପାରିବେ ଏମାଏ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମାଙ୍କର କଣ ସେବା କରିପାରିବ ଆଉ କଣ କରିପାରିବ ହଁ ମାନେ କାଳେ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଡେ ଛୁଞ୍ଚି ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯିବ ଏମାଏ ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ କାମ କରିପାରିବ ଝୁଣା ମାରିବ ବୋଲେ ଏ ପିଲାଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଝୁଣା ମାର ପିଲାଟା ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଚୈତ୍ର ମାସ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମର ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇ ମାନେ ଦିନକୁ ନଉତେ ନଉତେ ଝୁଣା ସାରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେତେ ବଡ ହେଲେ ମୁଠା ଟିକେ ଦି ମୁଠା କି ନହେଲେ ତିନି ମୁଠା ମାରିବ ମାରୁ ଆରୁ କିନ୍ତୁ ମା ଆସିବାଟା ଦରକାର ଦରକାର ହଉ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ ଆଉ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ଦେବେ ଦିଅ ଦିଅ ଟିକେ ଆସୁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ 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 ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆମର ପହର ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା କୁଟୁଣି କୁମ୍ପା ମାନେ ମୁଜାଗଡ଼ ଲାଇନ ମୁଜାଗଡ଼ଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ହବ କୁଟୁଣି କୁମ୍ପା ଗାଁରେ ଥିଲା ହେଲେ ସେଇଠି ମୁଁ ବସୁ ବସୁ ମୋ ଦେହ କମା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଯାଉଥିଲି ଆଜି କଣ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଛାକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କେତିକି ଗରମ ଲାଗୁଛି ମହାପୁରୁ କୁଆଡେ ଆସିଲେ ଗରମରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଥିଲା ନା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ମାଷ୍ଟେ ତମେ ଏମିତି ମହାପୁରୁ କାଲି କାଢି ପାରିବ କି ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆସିବେ ତାର ଉପାୟ ଅଛି କଣ ଉପାୟ ଅଛି ଏ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଓହୋ ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ସେଠି ଦି ଫାଳିଆ ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲିବ ଯୋ ଦିଫାଳିଆ ଗ୍ରିଲ ଟା ଲାଗିଛି ଦିଫାଳିଆ ଗ୍ରିଲ ଟାକୁ ଖୋଲିବି ତାପରେ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଟେକିବ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାକୁ ଟେକିବି ତାପରେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରେଇବ ବୋଲେ ଭିତରକୁ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ପୁରେଇବି ମା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବନି ହଇ ହେ ବାବୁ ମନ୍ଦିରରେ ମା ରହିବେ ନା କଣ ବାହାରି କୁଆଡେ ପଳେଇବେ ଆଉ ରାତ୍ର କାଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ମାନେ ଅଧରାତ୍ର ସମୟରେ ମା ବୁଲି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଝୁଣା 4 ମୁଠା ଧରିବ ଝୁଣା 4 ମୁଠା ଧରିବ ଲଗେଇଲ ବି ମାରିବ ଲଗେ ଲଗେ 4-5 ମୁଠା ଝୁଣା ମାରି ତାପରେ ଡାକିବ ମା ଲୋ ମୋ ଦେହକୁ ଆଲୋ ବୋଲେ ତମେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମା କୁ ଡାକିଲେ ମା ଆସିବେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଡାକିଲୁ ଆମେ ଆସିଲେ ନା ନହେଲେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯାର ହେଲେ ନାଁଟା ଧରି ଡାକିଲେ ଯେ ହେଲେ କରିବ ନା ହଉ ମାର ମାର ଝୁଣା ମାର ଝୁଣା ମାର ଝୁଣା ମାର ହରିବୋଲ 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 आजा कठे मोर विजय कर कनक दुर्गा आजा कठे मोर विजय कर
ପତି ପତିଙ୍କର ପତି ପତିଙ୍କର ପତି ତାହାଙ୍କର ବାବୁରେ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହାଙ୍କର ବାବୁରେ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହାଙ୍କର ବାହାନା ସିଂହଟି ଜାଣ ତାର ପତି ଠାରେ ଶ୍ରାବଣୀ ମନ ମୋର ପାଣିରେ ଦେବୁ ପାଣିରେ ଗୋଳା ମାରି ମୋର ପାଣିରେ ଦେବୁ ପାଣି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହାଇରେ ଅଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ଜ୍ଞାନ କଲୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ବେଳେ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ମତେ ପରିହାସ କରୁଛ କହିଲ ନାଇଁ ତ ବର କୋଳିଆ ବିହନ ପକେଇଦେବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କିରି ଖାଇଦେବେ। ସକାଳୁ ପକେଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନେଇଯିବି ତୁ କୁଆଡେ ନଉଆ? କଳା ଖୁମ କରିଦେବି ନା ଲିପି ଦେବି। ମତେ ପରିହାସ କରୁଛୁ ନା। ହେଲେ ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁ ଶୁଣୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ ଧରା କହନ୍ତା ଗଳା ମାଳିରେ ପୃଥିବୀ ଅଟଇ ପର୍ବତମାଳାକୁ ବଖେ ସେ ଧରି ଥାଇ ପର୍ବତମାଳାକୁ ବଖେ ସେ ଧରି ଥାଇ ପାଣି ବୋଲନ୍ତେ ବାବୁରେ ହସ୍ତ ଯେ ହଇଲା ଆରେ ହସ୍ତ ହଇଲା ମୟୂର ପୁଛରେ ମୋର ମନ ମଳିଲା ମତେ ଦେଇ ନ ପାରିବୁ ଆଣିରେ ଘୋଡ଼ା ମାଳା ମତେ ଦେଇ ନ ପାରିବୁ হরি সবদ যে নাহি তোর এড় বড় সভারে হরি সবদ যে নাহি মতে শুভ নাই হরি বল রে ঘোড়া মারি মতে শুভ নাই হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হে অর্জুন দর্শনা মর বৃত্তান্ত শুনো হে অর্জুন দর্শনা মর বৃত্তান্ত এ সমাজ মধ্যে আজক খুছি দুরিত ধৃতরাষ্ট্র অন্ধরাজক হইলে অযোজ সাথী নিমন্তরে পণ্ডু কলে রাজভোগ সাথী নিমন্তরে পণ্ডু কলে রাজভোগ পণ্ডু রাজভার দেই রাজভার দেই রাজভার দেই দুষ্ট নিবারিবা ওঠে বননামী হই দুষ্ট নিবারিবা ওঠে বননামী হই পণ্ডুক সঙ্গতে কন্তে মারিবে নিরানি মারিবে নিরানি সপ্তশৃঙ্গ পর্বতরে রখাইলে আনি সপ্তশৃঙ্গ পর্বতরে রখাইলে আনি সেই সুমন দুধ ছিল অর্জুন নামে বন অর্জুন নামে বন অর্জুন নামে বন সেঠারে জন্মিলে মিথুনম দ্বিতীয়ার দিন সেঠারে জন্মিলে মিথুনম দ্বিতীয়ার দিন বৃহস্পতিবার পুণ্য জ্ঞান করা ফাল্গুনি উত্তরা ফাল্গুনি রাজা কুন্তি দেবী তোমাকে বলেছিলে ঘেনি রাজা কুন্তি দেবী তোমাকে বলেছিলে ঘেনি শিখরের অর্থ খানে পাণ্ডু যে রাজনা পাণ্ডু যে রাজনা পাণ্ডু যে রাজনা শিখরের অর্থ খানে পাণ্ডু যে রাজনা পাণ্ডু যে রাজনা পাণ্ডু যে রাজনা প্রথমরে নাম দেলে তোমাকে অর্জুন আজ পাহিলা কি তব মন মীর অর্জুন আজ পাহিলা কি তব মন হরি 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 হরি
ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଆସିବ ଘୁଡ଼ିକିଶ୍ୱରରେ କିପରି ହେଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୁଡ଼ିକି କିଏ ସେ ଥିଲେ ଭାଟ କୁମୁଡା କାଲା ଘୁଡିକି ହାଟ କମୁଡା କାଲା ଘୁଡ଼ିକି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ପିଲା ଥିଲେ ହେଲେ ଗୋଟାକ ନା ପାଣ୍ଡି ଗୋଟାକ ନା ପେଣ୍ଠି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଘୁଡ଼ିକିଶ୍ୱରରେ କହିବା କଣ ଦରକାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ପିଲା ଦରକାର ଦିଟା ପିଲା ଦରକାର ରଖିଛ ପିଲା ରଖିଛ ଅଛି ଅଛି ଏଇ ପିଲା ଗୁଡା ନା କଣ ହଁ ଏ ପିଲା ଗୁରା ଟଙ୍ଗୁରୁ ଫାର୍ମ ରଣା ହେଇଛି ଆଁ? ଟଙ୍ଗୁରୁ ଫାର୍ମ ରଣା ହେଇଛି ସେ ପିଲା ଭଳି ଆପଣ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଧେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଏ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ କେତେ ପତଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ଏବେ କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ଫାର୍ମ ରହିବି ଦାନା ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ଯାହା ଦାନା ଦଉଛ ନା କହିବାକୁ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ମନକୁ ମନ ବଢି ଯାଉଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଦାନା ବେଶୀ ଦଉଛ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁନା ହଁ, ହେଲେ ସେଇ ପାଣ୍ଡି ପେଣ୍ଢି ନାଁ ଗୁଡା କାକା ଦେବା ନାଇଁ ନା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ କଣ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଛ ହଁ ନୂଆ ନା ଦିଆ ହେଇଛି କଣ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଛ ମାସନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲେ ପିଲାଟା ମାସନ୍ତ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଁ ମାନେ ଏଇ ନାଁ ଗୁଡାକ ମୋର ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସୁଛି କାହିଁକି ବୋଇଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଶୁରିବନି ମାସକୁ ମାସ ଆସିବ ଆଁ? ହଉ ନାଁ ଗୁଡା ଟିକେ ଡାକିଦେବା ନିର ଭାଇ ସାଡେ ହସୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାକୁ ତ ବଡ ସଫା ନିର ଭାଇ ହେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବ ସେମିତି ପିଲାଟା ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହେଲେ ମା ଆଚ୍ଛା ମାସନ୍ଦ ନା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ମାସନ୍ଦ ବଡ ହେଲା ନାଇଁ, ଭଲ ଭଲ ସୁସାରିଆ ପିଲାଟା ଆଁ? ଆଚ୍ଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ପିଲାଟା ତ ଖାଲି ଚକୁଲା ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ବୋଲେ ଲୋକେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଆ ପିଲାଟା ହେଇଥିବ ରେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଆ ପିଲାଟା ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତାର କଥା ଭାଷା ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଆଉ ହଉ ହେଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇ ଦିଅ କଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ଯିବେ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସବୁ ବହିଲାଣି ବାଘ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ବାଘ ମାନେ ବାଘ ବାଘ କହିବା କଥା ତାର ବାଘ ହେଇଯାଉଛି କହିଲେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଏଇ ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଠି ଆମର ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କମେଡିଆନ ଟଙ୍ଗୁରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତମେ ସବୁ ରାତ ନିଦ୍ରା ଶୋଇ ପଡିଲ ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ମନ କରୁଛି ଆଉ ହଉ ଆମେ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅ রইবত পর্বতরে কৃষ্ণ ফাগু খেলি ধন কৃষ্ণ ফাগু খেলি এ সময় শবদ সুহেলহু শবদ শুনিল দেবশ্রী নারায়ণ সে শবদ শুনিল দেবশ্রী নারায়ণ গরুড় পুষ্টে বিজে কলেক ভগবান গরুড় পুষ্টে বিজে কলেক ভগবান দেখিলে প্রভু তুমর
ଚିହ୍ନବନ ଆସି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚିହ୍ନବନ ଆସି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚିହ୍ନବନ ଆସି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚିହ୍ନବନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚିହ୍ନବନ କୋଳରେ ଧରିଲେ କ ପ୍ରଭୁ ନମ ନମ କୋଳରେ ଧରିଲେ କ ପ୍ରଭୁ ନମ ନମ କୋଳରେ ଧରିଲେ କ ପ୍ରଭୁ ନମ ନମ କୋଳରେ ଧରିଲେ କ ବହୁରତ୍ନ ଭରଣ ଦେଇ ବନମାଳି ଏ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିତି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ରହିବ ତ ପର୍ବତେ କୃଷ୍ଣ ଭାଗୁ ଖେଳି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିତି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ରହିବ ତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଦୁଇ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ହେଲେ ଆଚ୍ଛା 10ଟା ଯାକ ନାମ କହିବ ନା ଆଗକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା